नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे वर्षर प्रथम दिन में कृषक मानक पई बड़ घोषणा कले मोदी सरकार। तेबे 2025 प्रथम कैबिनेट बैठक रे केंद्र सरकार डीएपी सार उत्पादनकारी माननकु आराम प्रदान करिसंती। या अधीन रे सब्सिडी व्यतीत सेमाननकु आर्थिक सहायता जोगाइबाकू अनुमोदन मध्य दिया जाई अछि। ए निष्पत्ति गुड़िकर उद्देश्य होछि कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषक माननकु आर्थिक दृष्टि साहाय्य करबा एवं अति आवश्यक सार पई सुलभ सुविधा जोगाई देबा। केंद्र कैबिनेट रो आउ गोटे निष्पत्ति मध्य आसी अछि जंतरे कृषक मानक पई बीमा योजना को अधिक आकर्षणीय करबाकू प्रस्ताव अनुमोदन करा जाई अछि। फसल बीमा योजना को सरल करबाकू एहार नियमटी एवं नियमावली रे संशोधन करा जिवो। या सहित फसल सस्ता दर रे एवं नियमावली रे संशोधन मध्य करा जिवो। एही पैकेज एक वर्ष पई प्रयोज्य हेबो यथा 31 डिसेम्बर 2025 पर्यंत यह उपलब्ध हेबाकू जाउछि। डीएपी सार उत्पादनकारी माननकु आर्थिक सहायता प्रदान करबाकू सरकार एही पैकेजटी अनुमोदन करिसंती। परवर्ती खबर मोहन सरकारक बड़ घोषणा कटिजिवो 40 लाख राशन कार्ड। तेबे वर्तमान इकेवाईसी नकले मिलिबनी राशन, तेणु युद्धकालीन भितर चली इकेवाईसी काम। तेबे लक्ष लक्ष लोक करनांती इकेवाईसी। खाद्य जोगाण विभाग तथ्य अनुसार वर्तमान सुधा प्राय 85% अर्थात 2,86,00,000 अधिक लोकों इकेवाईसी सरीथिबा बेले आहरी 50 लक्षरू अधिक बाकी रहिसंदी। एथिरु सर्वाधिक गंजाम जिलार 3,12,000 लोक इकेवाईसी करिनांती। सेहिपरि नवरंगपुर जिलार 2,86,000, बालेश्वर 2,58,000 एवं बलांगीर जिले में 2,32,000 सहित राज्य में 50 लक्षरू अधिक लोक एवं भी इकेवाईसी करनाहांती। तेबे आपण माने मध्य जदि इकेवाईसी करनाहांती तेबे शीघ्र इकेवाईसी कराई नियंतु, नले आपणक मध्य राशन कार्डटी कटि जिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड रे समस्तंकु मिलिबो 10 लाख टंकार बीमा लाभ। तेबे आयुष्मान भारत योजना रे महिला माननकु 10 लाख टंकार बीमा सुविधा ही सूचना रे देइछंदी स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। इकेवाईसी डाटाबेस को आधार करी कार्डटी दिया जिवो। 1 कोटी परिवार तथ्य सरकारक पाखरे रहिछि। फेब्रुआरी आयुष्मान लागू होउथिबरु यह सरकारक पई बेसी गुरुत्वपूर्ण बोली जଣା पड़ी अछि। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंगक कहवा अनुसार केंद्रीय टीम राज्य सरकारक सहित आलोचना करि फेरिसंदी। परिवार पुरुषों को 5 लाख एवं महिला को 10 लाख टंकार बीमा मिलिबो। गोपबंधु जन आरोग्य एवं आयुष्मान भारत मिश्रण रे ए सुविधाटी मिलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर आजिठार लागिला 10टी बड़ नियम। तेबे नुआ वर्ष आरंभ होगा सहित आर्थिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में अनेक प्रमुख परिवर्तन कार्यकारी होइछि जहाँ आपणकर दैनंदिन एवं आर्थिक जीवन उपर प्रभाव पकाइबो। एठार आमे 10टी बड़ परिवर्तन विषय कहूँ जहाँ आपण मानक जानिबा निहाती भाव जरूरी रहिछि। मारुति सुजुकी, ह्युंडाई, महिंद्रा एवं बीएमडब्ल्यू भली कंपनी रे सेमानक कार रो मूल्य 3% वृद्धि करबाकू जाउछंदी एवं जदि आपण कार किनिबाकू योजना करूछंदी तेबे अधिक खर्च करबाकू प्रस्तुत रहंतु। राशन कार्ड धारी मानक पई 31 डिसेम्बर 2024 सुधा इकेवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण करिबार आवश्यकता रहितला। एबे एहाकू 3 दिन पर्यंत पुणी थरे बढ़ा जाई अछि। पेंशन भोगी माननकु मध्य आश्वस्ति दे ईपीएफओ देशर जेकोसी बैंक रु पेंशन बाहर करबाकू अनुमति दिया जाई अछि। तेबे यूपीआई रे मध्य बड़ परिवर्तन होइछि। फोन व्यवहारकारी माने वर्तमान यूपीआई 123 पे सेवा अधीन रे 10,000 पर्यंत पेमेंट करि पारिबे। परवर्ती खबर मोदी सरकारक बड़ घोषणा बढ़िला पीएम किसान योजनार आवंटन राशि। तेबे बढ़ीगला पीएम फसल बीमा योजनार आवंटन राशि। यह सूचना दे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजनार व्यय अटकड़ को मध्य बढ़ाई 69,515 कोटी टंका करा जाई अछि। याद्वारा 4 कोटी चाषी माने उपकृत हेबे। प्रजुक्ति साहाय्य खूब शीघ्र आसेसमेंट एवं क्लेम सेटलमेंट हेबो। या सहित डीएपी उपर मध्य अतिरिक्त सब्सिडी मिलिबाकू जाउछि।
डीएपी ब्यागर दाम 3000 टंका थिले भी चाषी मानकु पूर्व भली 50 केजी ब्याग पूर्व भली 1350 टंकार मिलिबो बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर 15 तारिख सुधा सरीजिबो राशन कार्डर इकेवाईसी जांच। तेज चलित मास 15 तारिख सुधा राशन कार्डर आधार भित्तिक इकेवाईसी जांच प्रक्रिया शेष करने को राज्य सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। राज्य भितर राशन कार्ड हिताधिकारी वृद्धा वृद्धा एवं असुस्थ लोक मानकु भेटी केवाईसी जांच करने निमंते सरकारी कर्मचारी मानकु एवं निर्देश दिया जाई अछि। राज्य बाहर थिबा श्रमिक माने जोगाजोग कले सेठाकु मध्य सरकारी कर्मचारी मानकु पठाजिबो बोली राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंति। परवर्ती खबर जनवरी मासर 11 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे आरंभ होइछि नुआ वर्ष। जनवरी मासरे देशर विभिन्न राज्य मोट 11 दिन पर्यंत बंद रहिबो। ए मासरे 4टी रविवार एवं 2टी छुट्टी जोगु बैंक गुड़िक काम हेबो नाही। एभली भाबरे ओडिशार 8 दिन पर्यंत बैंक गुड़िक छुट्टी रहिबो बोली आरबीआई कैलेंडर जणा पड़ी अछि। बैंक बंद रहिले मध्य लोकमाने ऑनलाइन एवं एटीएम जरिया बैंक सेवार लाभटी पाई पारिबे। परवर्ती खबर बंपर नियुक्तिर सुजोग सरकारी विद्यालय शिक्षक नियुक्ति पर विज्ञप्ति जारी करा और ट्रिपल एससी। तेबे जदि सरकारी विद्यालय शिक्षक हेबार स्वप्न देखुछन्ती तेबे आपण मानक पई सुवर्ण सुजोग रहिछि। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विभिन्न वर्ग रे शिक्षक नियुक्ति पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि और ट्रिपल एससी जारी करथिबा विज्ञप्ति अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षक तालीम स्नातक शिक्षक एवं संस्कृत शिक्षक सामिल रही। एथिपाई आवेदन प्रक्रियाटी बंद जारी रही एवं आपणकर आवेदन दाखल करिवार शेष तारिखटी जनवरी 31, 2025 रही। परवर्ती खबर 2025 प्रथम दिन में मिला महंगारू आश्वस्ति। तेबे नुआ वर्षर 2025 प्रथम दिन में लोक मानक पई बड़ खुशीर खबर आसीछि। तेबे ऑयल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक प्रति मासरे प्रथम दिन में 19 किलो एलपीजी सिलिंडर दाम संशोधन करा जाई नुआ दरर घोषणा करा जायताए। एदि सहित नुआ वर्षर यह कंपनी गुड़िक निजर उपभोक्ता मानकु आश्वस्ति दे 19 किलो एलपीजी सिलिंडर दर में ह्रास करने को निष्पत्ति नहीं अछि। 1 जनवरी 2025 दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलिंडर भरिबारे वर्तमान 1804 टंका देवाकू पड़िबो, जहाँ प्रथम 1818.50 टंका देवाकू पड़ुथिला। परवर्ती खबर श्रीमंदिर हुंडीरू नुआ वर्ष भिडर प्रभाव बाहरिला 10,94,000 टंका। तेबे नुआ वर्ष अवसर में श्रीमंदिर भक्तों प्रबल भिड़ होइछि। लक्षाधिक श्रद्धालु श्रीक्षेत्र आसी महाप्रभु दर्शन करने सह आशीर्वाद कामना करिसेंति। भक्तों भिड़र प्रभाव श्रीमंदिर हुंडी पड़ी। बुधवार हुंडी बाहरी 10,94,064 टंका। ए सहित 300 मिलीग्राम सुना और 33 ग्राम 500 मिलीग्राम रूपा मिलिथिबा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाई अछि। श्रीमंदिर हुंडी महाप्रभु को दर्शन करने को आसुथिबा भक्त मान एथिरे टंका सुना रूपा इत्यादि पकाई थांती। परवर्ती खबर सीबीएसई सीटीईटी आंसर की 2024 सीटीईटी 2024 उत्तर खाता जारी आशायी माने करिपारंती चेक। तेबे सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक चयन परीक्षा डिसेम्बर 2024 प्रोविजनल आंसर कीट जारी करा जाई अछि, जहां कैंडिडेट माने सीबीएसई आधारिक वेबसाइट रे देखि पारिबे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई तरफ केंद्रीय शिक्षक चयन परीक्षा डिसेम्बर 2024 पेपर 1-2 प्रोविजनल आंसर कीट जारी करा जाई अछि। एक ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को जाई डाउनलोड टी करि पारिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे आहुरी बढ़िजिबो शीत। तेबे नुआ वर्षर शीतटी बढ़ी जाई अछि। राज्य रे पाग सुखिला रहितिबा बेले आगकू रातिर तापमात्रा आहुरी कमिबा नहीं पूर्वानुमान करा जाई अछि। या सहित विभिन्न स्थान रे घन कुहुड़ी देखिबाकू मिलुछि। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एबे सूचना दिया जाई अछि। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार एबे राज्य को मध्य उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा शुष्क वायु प्रवेश करुछि। या प्रभाव रे आसंता 2 दिन मध्य तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमिबार संभावना रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବରରେ କମିଲା ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ ହେଲେ ବି 2024ରେ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ ଆସିଲା 2024 ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ। ବୁଧବାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବରରେ 1.77 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ ହୋଇଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ନଭେମ୍ବର ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ, କାରଣ ନଭେମ୍ବରରେ ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ ରହିଥିଲା 1.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁରା ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ, କାରଣ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 21,51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାର କଲା ମୁଫାସା ଦ ଲାୟନ କିଙ୍ଗ। ତେବେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଦମଦାର ଭଏସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ମୁଫାସା ଦ ଲାୟନ କିଙ୍ଗ ଭାରତର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି। ଏହି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଫାସା ଦ ଲାୟନ କିଙ୍ଗ 11 ଦିନରେ 5.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ 7.1 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 37 କୋଟି ହିନ୍ଦୀରେ, 37.15 କୋଟି ଇଂରାଜୀରେ, ତେଲୁଗୁରେ 14.35 କୋଟି ଏବଂ ତାମିଲରେ 18.5 କୋଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ନିୟମ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରବିଆଇ ଫିଚର ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁପିଆଇ 123 ପେର କାରବାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରବିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 5,000 ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ଆୟକର ଫାଇଲ କରିବା ଅବଧିକୁ 15 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ଫି ଦେଇ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିହେବ। ସେହିଭଳି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବଧିରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ଲାଗି ବିନା କୌଣସି ଲେଟ୍ ଫିରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ସୀମା ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ 32,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 76,162 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 76,194 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରୂପା 1,158 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 86,017 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ 87,175 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ରୂପା ସର୍ବକାଳୀନ 99,151 ଟଙ୍କା ଏବଂ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୁନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ 79,618 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲେ 29,126 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 29,126 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟିକଟ ବିକ୍ରିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପଲାଣ୍ଡରେ 24,487, ସଞ୍ଚାରରେ 27,111, ରୋରେ 19 ଜଣ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 40ଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ 1,015 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ନୌକା ବିହାର, ବୋଟିଂ ଏବଂ ଶିଶୁ ରେଳଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଣଭୋଜି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କମିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024-25 ବର୍ଷରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 4% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି। ଏଥର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହୋଇଛି। 2025ରେ ଦେଶ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଅମଳ କରିବ। ତଥାପି ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ଥିତି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିଲା। ଗିରଫ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 2024-25 ଫସଲ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି 164.7 ନ୍ୟୁଟନ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ ରୋପଣ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା 29.31 ନ୍ୟୁଟନ ହେକ୍ଟର ଗହମ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ରବି ଶୀତ ଫସଲ 55.88 ନ୍ୟୁଟନ ହେକ୍ଟର ହୋଇଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଏହି ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଏୟାରବସ୍ A350 ବୋଇଂ 7879 ଏବଂ ଏୟାରବସ୍ A321 ନିଓ ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିପାରିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବେ। 10,000 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ରାଉଜିଂଟି କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏହି ସେବାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।